FutureMusic.com layout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, Good morning to ma'am. How are you today? I'm I'm fine. Before we start our lesson, please Raihan lead our friends to pray. Attention, please. Before we study, let's pray together. Finish. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say good morning to our teacher. Good morning, ma'am. Okay, good morning, students. Well, before we start our lesson, ma'am want to ask you, do you still remember about our topic last week? Masih ingat pembelajaran sebelumnya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Get attention, ma'am. Get attention. Well, last week we studied about get attention and introduction about yourself. Yes, ma'am. And now we are going to continue our lesson. Yes, ma'am. Here there are 3 pictures. Memperhatikan gambarnya, kemudian menganalisis. Apa sih yang ada pada gambar itu? Raihan Ramadan, please. What do you think about these pictures? Picture number 1. Ya? She can ride bicycle. Okay. Saat Maulana, please. They can dancing. They can Dancing. dance. Ya, they can dance ya. Jadi di situ dance. Climb durian tree. Oh, climb. Okay. Apa itu climb? Siapa yang tahu Memanjat. kalau climb? Memanjat. Okay. Here there are 3 pictures. Ada 3 gambar. Dan gambar ini ada hubungannya dengan materi kita untuk hari ini. Akan kita pelajari hari ini. Atau apa topik kita hari ini? Ada yang tahu? Ability, ma'am. Okay. Ability, ma'am. Ability. Apa itu sebagai kesimpulan dari ketiga gambar ini adalah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang ability. Kita lihat selanjutnya. Inilah yang akan kita pelajari di chapter 2. We can do it and we will do it. Subtopic is about stating ability. Here, there are basic competence and text. Menyusun teks tentang ability. Selanjutnya, it's about indicators and learning objectives. Jadi, learning objectives itu adalah manfaat kita belajar. Determining the communicative purpose of the text. Bisa menentukan atau menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini. Yang kedua, identify expression. Mengidentifikasi ekspresi about ability by using modals. And the third, making written text. Membuat teks. Dan yang keempat, presenting text. Mempresentasikan teks. Okay, yeah, let's see the topic. So the topic is we can do it and we will do it. And subtopic is stating ability. Tapi lebih mengerucut lagi, yang akan kita bahas it's about modal. Ada yang tahu apa itu modals? Kerja tambahan. Oh, bagus. Kata bantu. Ya. Jadi di sini
untuk diperhatikan ya, modal di sini bukanlah dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang, tapi modal di kata sini tambahan. adalah kata tambahan. It's very good, Rehan. Kata tambahan dalam bahasa Inggris. Yang mana yang akan kita pelajari tentang modal situ? It's about kalian ikuti. Can, Yes, ma'am. Can. could, Good. be able to. Be Dan here there are example about modal. Ada banyak contoh tentang modal. For our topic ini, we just kita hanya fokus pada 3 items. It's about can, could, and be able to. Stating ability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. They can dance, they can ride bicycle, and she can climb. Dia bisa memanjat. Inilah yang akan kita bahas. What should we learn for study modals? Apa yang kita sebaiknya pelajari dulu sebelum belajar tentang modals dan ability? Ini lihat. Ada subject. Subject in English ada beberapa ini. Kita sama-sama ucapkan dulu. I. We. You. They. He. She. It. Going. Joey. Nah, yang kedua is about be atau to be. Ada is, are, was, and were. Third is about verb. Apa itu verb? Kata kerja. Kata kerja. Can. Apa lagi artinya can? Ada yang tahu artinya can? Bisa. Tahu dapat. Bisa. Bisa. Kalimat positif. Di sini subject plus can plus perempuan. Tadi sudah kita pelajari tentang subjek kan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tadi kita sudah bahas tentang subjek. Kemudian can ini adalah modalnya, modal. Kemudian P1 ini is about perempuan. Kata kerja bentuk pertama. Jadi di sini yang positif artinya kalimat positif. Yang kedua negatif. Kata kuncinya adalah untuk negatif hampir sama dengan kalimat positif. Ya, cuma ditambahkan dengan Not. bagus. Cuma ditambahkan not. Jadi subjek tambah can tambah not tambah kata kerja bentuk pertama. Kemudian yang ketiga tentang interrogatif. Interrogatif artinya kalimat tanya. Yes, Kita ma'am. bertanya. Kata kuncinya modalnya dimajukan ke depan. Jadi can maju ke depan. Kemudian ditambah subjek. Kemudian ditambah dengan perempuan, kata kerja bentuk pertama dan diakhiri dengan tanda apa? Akhiri dengan tanda tanya. Oke. Let's see the example. Lihat contohnya. Untuk kalimat positif sentence. I can cook coto Makassar. Yang mana subjeknya di sini? Yes, ma'am. Yang I. mana I? Yang mana modalnya? Modal. Yang mana modal? Can. Kemudian yang mana kata kerjanya? Yang mana kata kerjanya? Cook. Cook. Cook, ma'am. Cook. Negative sentence. I cannot
Coto Makassar. I Yang cannot Coto Makassar. interrogatif sentence. Kalimatnya ya, kalimat tanya. Kuncinya, modalnya dipindahkan ke depan. And then, kan dengan subjek and verb one. Dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, can I cook coto Makassar? Can I cook Coto Makassar? Here, about interrogative sentence, kalimat tanya. Kalau ada kalimat tanya, it means artinya ada jawabannya. Jawabannya bisa yes, bisa no. Item. Nah, ini could jadi subjek plus could plus verb one. Negatif subjek could not verb one. And interrogatif atau kalimat tanya could subjek verb one tanda tanya. Jadi okay, let's see the examples. Lihat contohnya untuk kalimat positif. He could climb a tree. It's about be able to. Tentang be able to. The formula or the pattern untuk positive sentence. Subject plus be able to plus verb one. Nah, di sini lihat contohnya. She was able to submit the proposal the deadline. Prepare your handphone. Siapkan HP-nya and we are going to study while playing games. Kita akan belajar sambil bermain games. Nama gamesnya adalah mentimeter.com. Ini. Silakan. Saya ada apa? Tulis namanya. Please write your name. Tulis namanya ya. The first question. Soal pertama. Soal terakhir ya. Soal terakhir. Siapa kira? Ya, sudah lihat? Yes, ma'am. Give us positive. Here, about activity 2, speaking. Jadi, kali-kali harus mempresentasikan secara I can speak English. I can speak English. Oh, very good. Bagus sekali. Okay. We can improve. Kita bisa mengembangkan kemampuan kita dalam menulis kalimat melalui latihan-latihan seperti ini. Oke? Okay? Any question? Ada pertanyaan sebelum kita tutup ini tentang No, ma'am. kita? Jelas ya? It's very clear? Yes. Okay, baik. Okay, students. Ma'am ingin kalian membuat refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini sangat seru karena kita dapat belajar sambil bermain. Ya, okay. How do you feel? Bagaimana perasaannya belajar hari ini? I'm happy, ma'am. Oh, you are happy. Waktu sebelum kita tutup ada PR-nya ya. Ada PR-nya. This is your homework. Untuk PR-nya, activity 3 is about project ya. Artinya melakukan suatu kegiatan. The first is interview some people around you about what they can do and cannot do. Second is, after you collect the data from the interview, write a paragraph. Today, we have studied about modals, about stating ability, can, could, be able, and we study about mentimeter.com. Studying while playing games sambil kita belajar, and
make sentence. Bagaimana membuat kalimat positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Okay, and the next meeting, short message and notice. Itu materi kita pertemuan berikutnya. Okay, untuk hari ini I think enough for. I hope all of my explanation, semua penjelasan bisa kalian pahami. Thank you very much for your participation and see you. Berdoa penutup. Before we home, let's pray together. Finish. Now you can go home. Sudah bisa pulang. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye, ma'am. Bye-bye. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.